Boa tarde. Vou transmitir BIOMUTANT. Eu pensei que eles fossem lançar o jogo de madrugada, mas pelo menos na Steam eles liberaram agora de 2 da tarde, né? Aí. Oi, Thomas. Boa tarde. Ah, beleza. Deixa eu responder ele. Gente, meu teclado. Não. Ah, funcionou. Tô transmitindo pela Twitch, Facebook só no meu perfil pessoal e pelo YouTube. Bom, deixa eu abrir o jogo aqui. Esse vai. Meu Deus, o volume está ensurdecedor. Deixa eu ver, Thomas. Não tá conseguindo. Vou jogar o Brock aqui. Meu nome é Thomas Shelby. Olá, Pink Pantera. Salve. Manda o salve do Scooby-Doo, meu chefe. Salve, Pink Pantera. Ah, Bom, começando o jogo, vamos ver. Pelo PC, eu não sei na Epic Games, mas pelo PC, no caso na Steam, né? Eu comprei o jogo pela Steam, eles liberaram o download só às 2 da tarde. Aí eu deixei baixando, eu fui fazer umas coisas, agora que eu tô mais livre, deixa eu ver. Ajuste o brilho até que a imagem, não sei. Não, acho que 50% tá ótimo. Ai, que fofinho.
idioma de texto. Português. How can something as beautiful as this be dying? A plague is ruining the land, but the tree of life still stands. Question is, for how long? End is coming to the new world. The tribes stand divided, in need of someone strong enough to unite them, or bring them all down. This is a story with an unusual beginning. So, let's expect an unusual end. Welcome to BIOMUTANT. Ações. Deixa eu ver aqui. Câmera, volume áudio. Bom, vou jogar no teclado mesmo. Deixa eu ajustar uma coisa aqui. Deixa eu colocar. Pera aí. Tem umas coisas que eu preciso. Eu tinha que ter mudado antes, mas enfim. Meu medo era que. É que assim, tem esse trailer inicial, né? Do jogo. E se eu abrisse antes. O que quer fazer? Captura de jogo. Captura janela específica. Agora vai. Agora foi. Agora sim. Bom, bora lá, né? Eu sempre dou uma olhada no Facebook para ver se tá tudo ok. Dificuldade. Vamos no médio. Encode your DNA. Coloque o seu DNA. Força, vital, e tem mais intelecto. Intelecto deve ser habilidade. Vitalidade, força. Ai, que bichinho feio. X. Vitalidade, intelecto. Nossa, esse é mais zoadinho. Tinha uma que eu gostei. É, o certo seria começar com esse, né? Porque esse é o personagem que aparece em todos os... nos vídeos, nos trailers. Bom, vamos com ele. Define os atributos. Tá. Define your genetic structure. Ah, eu posso definir. Meu Deus! Carisma. Você põe agilidade, a cabeça dele diminui. Nossa! Melhor deixar equilibrado, né? É, assim tá bom. Nossa. Deixa no centro mesmo. Choose a genetic resilience. Escolha uma resistência genética. Radioatividade, calor.
Deixar mais pra cá, então. Choose your fur style. Personalizar o pelo. Ai, olha, que legal. Deixar branquinho, assim. Assim tá bom. Pick your main color. O principal. Vamos deixar rosa? Deixar rosa. Choose your detail color. Não, eu quero deixar branco mesmo. Posso deixar um rosadinho. Não, deixa branco. Pick a class. Psy-freak. Psicodoido. Psicodoidos fazem experimentos com poderes psionicos e mutações. Commando. Saboteur. Deadeye. Sentinel. Mercenary. Tem como voltar? Era o ESC. Ah, não. Aqui era o secundário. Pick a saboteur. Mercenary. Mercenário. Habilidade corpo a corpo duplo. Equipe 2 armas diferentes. Corpo a corpo de uma mão para usá-las ao mesmo tempo. Deadeye. Pistoleiro. Commando. Ataques com armas de longo alcance causam 10% a mais. Psy-freak. Esse daqui deve ser tipo mago, né? Aí eu teria que... Saboteur. Como eu deixei aquele... Na definição, eu deixei equilibrado, até porque se você deixasse mais focado em um, o personagem ou ficava meio gordinho, ficava meio feinho, né? Sentinel. Só armadura. Daqui deve ser tanque. Commando. Eu vou de pistoleiro mesmo. Commando. Deadeye. Commando. Só que é assim, né? Pistoleiro ou Deadeye. soldado, ele ter menos resistência. Pistoleiro ou soldado? Deadeye. Ah, não. Deadeye chosen. É pistoleiro mesmo. É que tem que dar nome? Eu acho que não. Pick a class. Tá bom. Vai pistoleiro. Deadeye chosen. Bom, bora lá. Good choice. Here's somebody with a troubled past, drawn into the spotlight of a story that's already begun. We're already at a crossroads. Choosing a path in life is that fork in the road where you make a choice or simply stop living. Nossa, eu tenho que escolher um dos caminhos. But for you, it's not only a crossroad, but a choice. A reflection of your key, the primal energy that flows through everything. Eu vou para o lado direito. Quero ser como azul claro, liberdade e lealdade. Let me introduce myself. I'm the light and bright side of you, or your inner voice to be precise, an echo of balance and consequence of your acts. Seems more like you're being light-headed if you ask me, but you'll come around eventually. But what comes around goes all the way back around. So, it's better to stick to your instincts. You can't fight what's in your nature. In your nature, and here I was hoping we'd be all about natural selection, survival of the strongest and so forth. If that's not instinct, then I don't know what is. Natural selection is all about evolution and progress, and as soon as there's enough light, darkness will disappear. Aura, luz mediana. O que acontece se eu for pra cá? Right is always right. Oh, bem fluido. Ixi, tem bicho. Stories of death and the bodies left behind. A reminder that we're at the mercy of nature,
and the one that preys on others. Carne do carnívoro. Gente, as cores desse jogo é tão viva. Deixa eu ajustar aqui no negócio do... É necessário um jogo compatível. Ah, eu não posso usar o filtro da NVIDIA aqui. Opções. Vídeo. Vou reduzir um pouco a nitidez. Vamos ver se melhorou. É que o jogo tem essas cores mesmo. Do you remember the beast that shattered your family, or did you choose to forget? You turned your back on our world and got lost in your own. Meanwhile, the predator only grew stronger. É Alt pra rolar? Aí. Gente, Alt é horrível. Ai, ai, ai. Ai. Ai, ai. Errei pra parar. Vamos ver. Não, errei de novo. Ih. Meu Deus. O que o botão do meio faz do mouse? Tem que aparar bem na hora que ele for atacar. Ai, consegui. Picada da víbora. Consegui. Eu tô achando que esse jogo é melhor jogar com controle. Ai! E agora? Escape do predador. Ai, cai fora. Meu Deus. Eu tirei uma screenshot dessa tela para usar para as lives aí. This time, it was best to run and live to fight another day. Let us hope you're ready for it when it comes. The predator isn't the only threat. The wildlife started to mutate when the end of days began, and the tree of life started to die. Nossa, agora tem que matar esses bichos. Evolução que deu errado. Se aproxime de um inimigo para mirar os ataques corpo a corpo. Centralize. Nice to be wanted. Aí.
Isso. Ai, ai, ai. Abra a porta. Que isso? Não dá pra pegar nada? Nossa, tá bem escuro. Eu tô vendo se não tem nada. Eu sou luteira. Quem me conhece sabe que eu gosto de coletar tudo que encontro. Mas acho que aqui no início do jogo não deve ter nada. Aqui não dá pra subir. Explore o abrigo. Gente, tá bem escuro aqui. Módulo elétrico. Você encontrou um complemento de arma. Coloque em uma arma de longo alcance para dar um efeito especial ao seu dano. O efeito continua enquanto durar a munição. Alguns inimigos possuem resistência ou fraqueza a efeitos diferentes, então use-os com cautela. Equipar. Bom, acho que é save automático esse jogo. Examine a bolsa. Trapo. Ah, legal. Don't let go. Ó, tinha uma... Eu não sei se eu vou pra cima. Eu acho que aqui sai. Aqui pra baixo mesmo. Deixa eu ver se era pra cá. Kit médico dentro da privada. Aqui em cima não tem mais nada. Oil sludges everywhere. To most, it only means death. But some have adapted to the new environment and changed with it. Evolution has its ways. End of the line. Bom, morri nessa parte aí.
Bom, é questão de costume. The oil sludges everywhere. To most, it only means death. But some have adapted to the new environment and changed with it. Evolution has its ways. Deus. Sai. Ai. Ai. Mas aqui é óleo. Meu Deus. Ai. Nossa, eu tenho que mudar isso. Ai, caralho. Mas... Guess you still want more than that. Chamador desconhecido. Ai, meu Deus, pera. Explore um túnel. Ai, não, que é isso? Derrote o muro de ferro. Vixe. Ai. Ai. Morreu, né?
Minha porta. Ixi. Chamador desconhecido. Ai. Ah. Subir de nível 2. Ah, tem um mapa. Ao subir de nível, você pode aumentar um atributo em 10. Força. Feeling stronger every day. Quando tiver pontos de aprimoramento, lembre-se de caçar os benefícios e ataques especiais no menus Full e benefícios. Look, an emergency box from the once was. A rare sight. Looks weak. The claw bar should come in handy. Whoa. It's time to find a way out of this place. No, really, I mean it. The morks produce biomatter in their multi-organ that they shed under distress, blobs that affect the cellular coding strands of any living being when absorbed, including you. All things end. Meu
A biofolha. Biobolha. Esses pontos são usados para liberar mutações. Você coleta biobolhas ao derrotar morphs e encontrar recipientes em vários locais do mundo. Toxanol built vessels called arks to save themselves from the impending doom. But was it too late? It is only from the flight logs of the single ark they left behind that we know other arks traveled through the sky and beyond. It seems those that came before us never lost hope in finding a new home for their kind. Toxanol built vessels called arks to save themselves from the impending doom. But was it too late? It is only from the flight logs of the single... Você encontrou um quebra-cabeça. Eles estão espalhados todo mundo. Alguns abrem novos caminhos, outros concedem recompensas diferentes. Para mudar o modo... Ó, já tem erro aí. Quanto maior o seu intelecto, maior será a quantidade de movimentos. Ah, intelecto nesse jogo é pra isso. Tira. Just a few moves left. Make them count. Pera. Deu ruim? Ué, mas não tá certo. Aí tá certo. There are few records of the chain of events that led to the big apocalypse eons ago, but it's clear the world wasn't prepared for how recklessly the Toxanol Corporation would make its mark on the world. Their rare earth mining and nuclear industries generated tons of waste, and without consideration for the future, they dumped it all in landfills until they ran out of space. That's when they made the big mistake. They began dumping the toxic waste in the surf just off the coast instead, assuming that it would sink and decay with time. And they were right. But no one was prepared for what was about to unfold. Once in the surf, the radiation interfered with the genetics of the wildlife and created bizarre mutations in their offspring. It had an inconceivable impact on biodiversity and the entire ecosystem. The world as they knew it crumbled as nature retaliated. It would never be the same again, and what remained of it became ours. Spark or going pew pew is never a good thing. It's coming from behind that door. A warning label. The box looks like a potential brain melt. It's going to take a bit of puzzling to short-circuit the door. There you go.
Tem um boss aqui. Um contra-ataque no momento certo. Ah. The wheeled one is outnumbered. Ixi, You'd better help que him. isso? Que bizarro. Ai. Ai. O mod. Make that one dead. Wonder what you could make with that. Shot through. That's the last of them. Let's talk to the wheeled one before backup arrives. Bizarro. Um rato com cadeira de rodas. He wants to thank you for taking his side against the scavengers. He sounds familiar. You just can't figure out why. He presents himself as out of date. He knows he's way overdue, but he hasn't given up. He doesn't seem surprised that you don't recognize Coisa him. You were just a estranha. child back then, the night everything changed. There have been rumors of a one-eyed Ronin seen outside the Great Wall, and he's happy to see it's true. The legend of the one-eyed child that grew up as an outcast is old and sad. The child could have been anyone, but the evil it had fled had left a mark, a facial scar to remember the past. It's a scar you're covering under that eye patch, isn't it? But he would have recognized you anyways. You look exactly like your Muma. There's no doubt you're the child, and that what Looper Lupin did to your village, your Muma and Popsy, was the beginning of the end. He says it has taken you a long time to bring the past back up to the present, to find your way back, but he's grateful you have. It was after the attack that the unity fell apart. Your Muma's disciples divided and formed tribes as a reaction to the blight that had fallen upon the land.
The impending threat of the World Eaters bringing down the Tree of Life is ever so close. He also worries about the Jagni tribe that's actively working for a doomsday and purging of the world. Had it not been for the Tree of Life, no one would have survived. He hopes you at least remember the tree. Ele conjunto há muito tempo no velho mundo. Ai, gente, que paisagem bonitinha. Será que tem alguma coisa? Ai, não dá pra vir pra cá. Gente, que é isso? Vou até tirar print disso. Asks if you were tired, as it's a bit of a hike here from the village. He wonders if your Muma knows you are here. You're such a good child, so you probably did. Even the young forget. He understands why you came all the way out here, to see them. The potato people. The potato people, or Nono, are a wonder, somehow interlinked with this little tree. You might be right. Like potatoes, they're packed with energy, an excellent source of ki. Isso é rato misturado com Elvis Presley. Meu Deus. Glitter grass. He says you should get over there and ruffle it. See if you can make one come out of hiding. Tira esse. Agite o capim brilhante. Ai, eu morri. Que horrível. Poxa. Agite o capim brilhante, mas eu tô aqui. You found one. You should be proud. They don't come up for everyone. The Nono's key energy is just what the Pensai needs to complete its cycle and grow into a tree of life. The small tree you saw up there where you met will eventually grow into a tree of life and start giving back to nature. It'll be the heart of the land.
You'll need to support the tree for a long time to come. The only way it'll grow tall is with the burst of ki released from the nono as they become one with the tree. Essa é a narrativa do jogo que acho que o pessoal tá lá criticando. Ele é um pouco cansativo. Eles deixaram uma mesma pessoa narrando todo o jogo. É um pouco rede diária recebido. You handle that net like you've never done anything else. He's impressed. He's grateful for all the help he can get. There's lots of nono out there that need to be guided to the roots of the pensai tree. They're hiding in the glitter grass that mostly grows deep inside damp caves, where they draw mineral from the natural rock. One day, he hopes the tree will have grown tall enough to sustain the world. But today, your focus is getting this one to become one with the tree. Funda o nono com a arma. Now that you've seen the nono's connection with the tree with your own eyes, you have no reason to doubt. From this day on, he'll make nurturing the pensai into a tree of life, a life goal, not only for our village's sake, but for all of us, everyone. One day, the land won't be as peaceful. Not even your Muma will be able to protect us. You can already see the effects from how reckless those before us acted, and unless something changes, we're doomed. The land won't survive the side effects of the old world's industrial advances. He says you'd better hurry back to the village before your Muma comes looking for you. You did good here today. That's not true. She's the reason there's still unity, and the only one strong enough to keep the 6 Wang Fu disciples disciplined. O jogo tá legal. Acho que só o ponto negativo é só na questão
da narrativa. He lost you there for a while, but no memory is alone. It's part of a trail you can follow. He says he remembers every single day he devoted to growing the Tree of Life, but now he's afraid it might be in vain. The tree started to die when the end of days begun, and it wasn't long after that the records tell of the ruinous devastation the Toxanol Corporation inflicted on the land. The apocalypse sparked a re-evolution, the second coming, and our lineage. His friend Gizmo is working on a Mekton and needs help defeating the Jumbo Puff at the end of the West Route. Meu Deus. Wiz is still repairing his Octopod to confront the Merc Puff that dwells deep down under the surface at the end of the Northwest Route. Noko has tamed the Midget and is preparing to take on the Hoof Puff at the end of the East Route. Finally, Goop is almost done with the Goo Glide, a machine able to ride the waves of the surf all the way out to the Porky Puff at the end of the route to the southeast. Out of Date says his friends are gearing up to stop the World Eaters. There's one at the end of each route. The road ahead won't be easy, but he's counting on your support. His friends aren't strong enough to end this on their own. He wants you to understand that you'll all die if the tree isn't saved. His friends have prepared something specific for each World Eater. The Mekton, the Octopod, the Majute, and the Goo Glide are almost ready to ride. Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war and the situation with the World Eaters. Para, Hit. Bom, eu fiz uma live de apresentação do jogo, eu vou continuar ele depois. Eu vou parando por aqui. Para quem me acompanhou pela Twitch, muito obrigado. Eu vou continuar a série de BIOMUTANT. E quem passar pela Twitch, dá um follow para mim, para fortalecer, beleza? Bom, nessa boa tarde para vocês e até a próxima. Fui.